बहुत अच्छा एक्टिंग करते पारो। ओ देखते भी बहुत खूबसूरत आছো। শুনে খুশি হলাম। আপনি এখন আসুন। अरे अभी आठरों तुम्हारा ये ताजुब के खेलते सब कुछ बातचीत समझते काटो, लेकिन तुम्हारा गाना मूवमेंट और मॉड्यूलेशन हमारे इधर को दो बना दे। আমি খুশি হয়ে রাত के মারফত তোমাকে একটা নেকলেস দেখিয়ে দিয়েছিলাম। তুমি আমার কনফিস क्यों ना एक्सेप्ट करने की लोग दीदी। ও আপনারই নাম রুচিকা? हाँ हाँ हमें संभालो कि तुम्हारा वो नेकलेस पसंद ना हुए थे, इसीलिए हमें और एक तो जड़वाना नेकलेस लिए आते थे। बाबा हमें नीचे हाथे तुम्हारे একটা পড়াইয়া দেবে। না না জি না না দেখে সব পছন্দ হয়েছে বলে আমি ফেরত দিই। আমি থিয়েটারে কাজ করি, বেতন পাই। বেতনের উপরে কিছু নিলে তাকে যে বলা হয় ঘুষ। বকরির যদি রেখে কয় আপেক্ষা জমি দেবে। प्रताप जौहरी, अरे वो साले प्रताप जौहरी का नाम मेरा पास मत बोलो। अरे तुम्हें अटकुल सम्राज्ञी आछो, नेशनल थिएटर के मोस्ट अट्रैक्टिव स्टार आछो, और तुम्हारा तलब इतना मस्त 25 रुपया महीना। তা হোক রাজি, আমি এতেই খুশি। क्यों? तुम थिएटर छोड़कर हमारा बन जाओ, हमें तुम्हारे हजारों रुपया बसवाना देते, गाड़ी बाड़ी नहीं देवे। চাইলে আপনার গাড়ি আর চাইলে আপনার বাড়ি আপনার দরকার কাছে 25 টাকা দাম অনেক বেশি। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি এখন।